Galing magsara. Isa pa be. Isa pa be. Sara ulit. Sasara ulit. Sara daw ulit. Sara ulit. Sara ulit. Sara ulit. Wala na. Wala na yung computer. Sinara na ni Bebe. No more na. Hindi na makapag-computer. Open. Computer si Daddy. Computer si Daddy. Computer si Daddy. Hindi pwede? Computer si Daddy. Open. Open naman, nak. Nak. Mag-computer si Daddy. Mag-computer si Daddy. Titingin. Titingin lang. Titingin, pabukas. Ayaw pabukas. Nak, titingin lang. Titingin lang. Titingnan ko lang naman. Sasaro daw niya. Wala na computer. Sinarado na ni Sian. Sarado na. Open ulit. Open ni Daddy. Computer si Daddy? Computer ako eh. Hindi pwede? Wala na. Sarado na. Computer si Daddy? Hindi pa nga nabubuksan eh. Sarado na. Bawal mag-computer, sabi ni Sian. Uuwi ko na to. Uwi mo na yan, nak. Computer si Daddy. Open. Computer. Bawal mag-type. Bawal. Okay. Anong gagawin natin? Sinara mo eh. Nanonood Elmo. Panonood tayo sa Elmo. Sa YouTube. Bawal. Ay, naku, bawal daw. Bawal mag-computer. Tignan natin. Si Lola. Tatawagan si Lola sa Budo. Bawal. Tignan si Lolo. Sabi kay Lolo. Ay, kamusta Lolo? Nagagalit daw. Titingnan lang. Patingin. Patingin ako. Patingin. Close, open, laging close. Ang laptop, bawal gamitin. Sabi ni Tok ko. Paggamit na laptop. Tawa si Lolo. Hello po, Lolo. Wala na si Lolo. Sinara na si Lolo. Wala na si Lolo. Sinara. Tayo si Lola. Si Nana. Nana. Tatawagan po. Hindi mo abot ano. Paano gagawin natin? Hindi mo na masaranak. Ang galit to, huy. Nana, di na ako sa gilid, Boom! Babay na. Bye-bye! Wala na po yung laptop nyo.